देख पिला माने समस्त को आज ओडिया पीरियड को स्वागत। आज आम पढ़ा गोटे नुआ प्रबंध। प्रबंधर ना है नरेलु विवेकानंद। नरेलु विवेकानंद एक प्रबंध। यह एक जीवनी मूलक प्रबंध। आमर जो युव सन्यासी स्वामी विवेकानंद जहाँ को आम जानी विश्व विजयी रूपे से विश्व विजयी विवेकानंद केतक कथा को आम जानी आम ज्ञात बा आम अज्ञात कथा को यही प्रबंध रे उल्लेख करिसेंती प्राबंधिक शरद कुमार महांती। शरद कुमार महांती एठारे कुहंती ताके से निजे कुहंती जे मु जो मान बड़ मनीष द्वारा उद्बुद्ध हुए प्रभावित हुए से उद्बुद्ध प्रभावित हेबा अनुभव को अन्य मानक मध्य बांटिबा पाई मु कलम धरे। आउ से मध्य कहिसंती जे लेखिला बेले मते लेखिदेला परे मोर अनुभव को मु अधिक संतोष लाभ करे एवं पूर्णता अनुभव करे। तेणु एई कारणरू लिखे। ताले आमे जानिले जे नरेंद्र विवेकानंद विषय विवेकानंद चरित्रटी तांकू बहु भावरे उद्बुद्ध करिथिला प्रभावित करिथिला। ताहले ए शरद कुमार महांती जणे वृत्ति रे जणे शिक्षाविद प्रवृत्ति रे जणे सारस्वत साधक। वृत्ति रे जणे शिक्षाविद अर्थात से जणे थिले अध्यापक आउ प्रवृत्ति रे से थिले जणे मननशील प्राबंधिक। ताले एई मननशील प्राबंधिकंकर जन्म हेतिला जनवरी 26 तारीख 1938 मसीहा कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। तांकर सारस्वत साधना मुख्यतः आमर ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिशार आध्यात्मिकता ओडिशार दर्शन विज्ञान शिशु जो कौन शिशु मानसिकता ये सब को लेकिन से रचना करिसेंती। तांकर रचनावली ओडिया साहित्य को करिछि रुधिमंत। तांकर रचनावली मध्यरे समग्र रचनावली को मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त करा जाए। कौन ना प्रथम हैला जीवनी तापरे हमें देखिबा विज्ञान पुस्तक तापरे होची शिशु साहित्य तापरे होची मननशील प्रबंध। ताहले ए 4टी क्षेत्र रे आमे जो देखिबा तांकर अनेक पुस्तक रहिछि जहा देख आमे कहिबा जे कोन संस्कृति दर्शन जीवनी आधारित पुस्तक सक्रेटिस प्लाटो अस्तित्ववादर मर्म कथा ग्रीक जातिर जीवन गाथा जयपाल सात छत्रपति शिवाजी गांधी मनीष गांधी परिवार बुद्धं शरणं गच्छामि संस्कृति अपसंस्कृति बोधांकर दादागिरी इत्यादि। आज सहित मध्य आमे जानले जे से आधुनिकतार से थिले जणे रूपरेख परिवर्तनशील मनीष। तांकर रचना माध्यम रे से मनीषर रूपरेख मनीषर प्रवृत्ति मनीषर प्रकृति को उल्लेख करि जाइछन्ति। तबे आमर वर्तमान आलोच्य प्रबंधटी नरेंद्र विवेकानंद तांकर रचित छत्रपति शिवाजी प्रबंधरू आसी अछि। आमे जानिले ताले हमर प्राबंधिक विषय रे आमे जानिले। एबे देखिबा ए जो प्रबंधर पृष्ठभूमि। प्रबंधर पृष्ठभूमि कौन ना देख समस्ते जन्म होइथांती साधारण पिला भाबरे समस्ते साधारण भाबरे जन्म होइथांती किंतु निजर साधना निजर कर्म निजर गुरुजन मानकर मार्गदर्शन जो गुरु जने साधारण रु असाधारण हेइथाय। तेणु आमे जदि देखिबा नरेन जने थिले साधारण बालक किंतु विवेकानंद को आमे जदि देखिबा ताले से होचंती विश्व विजयी युव सन्यासी जहाँ कर माने कौन कथारे समग्र विश्व रे कंपन सृष्टि होतला जोठी तांको सामान्य टिके स्थान मिलु नथिला कहिबा पई 10 मिनिट 5 मिनिट पई कहिबा पई केते कष्ट करिया को पड़िता सेठी से दिन दिन धरी कहि चलीथिले आ समग्र विश्वर सब धर्मर बड़ बड़ प्रवक्ता माने
बसिकी शुणुले आ समग्र से कौन जो सभास्थली केवल खाली करताली रे प्रकम्पित होउथुला। से हिंदू धर्मर से जो प्राधान्य जो सनातन हिंदू धर्मर गौरव गारिमा एभली भावरे वर्णना करथिले जे समग्र विश्वर से आखि खोली देथिले। समस्ते जानिथिले भारतर संस्कृति भारतर परंपरा मोहनीय परंपरा महान संस्कृति को उपलब्धि करथिले। तेणु एई जो साधारण बालक नरेंद्र एते बड़ ज्ञानी गुणी विवेकानंद हेले ताले ए जो लंबा रास्ता ए जो प्रस्तुतिर पर्व ए जो एंतुड़ी शाल तैयारी हेतिला किए तांकु नरेंद्र विवेकानंद सृष्टि कला केमिति से सृष्टि हेले सृष्टिर पथ केते प्रशस्त सृष्टिर पथ केते जटिल सृष्टिर पथ केते साधनामय थिला सेही विषय रे किछि ज्ञात किछि अज्ञात कथा को शरद कुमार महांती एठारे उपस्थापना करिछथि। ताहले आमे जानिले प्रबंधर पृष्ठभूमि हला हमरे या ताले आमे जदि तार अंतस्वर खोजिबा जे कोन ये प्रबंधरु आमे सिखिबा ये प्रबंधरु आमे कोन जानिबा एथिरे कोन रहिछि ताहले एथिरे कोन दर्शन रहिछि एथिरे कोन संस्कृति रहिछि ताहले आमे देखिबा एठी रहिछि गुरु शिक्षा गुरु छात्रर संपर्क एठी रहिछि गुरुर कर्तव्यबोध एठी रहिछि छात्रर समर्पण भाव आउ एठी रहिछि भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा आउ एठी कोन रहिछि ना रहिछि किभଳି भाबरे साधना कले सिद्धि प्राप्त हुए। ताहले आमे एई सब विषय रे आमे नरेंद्र विवेकानंद प्रबंध रे जानिबा। ताहले देख पिला माने आमे एबे आसीबा हमर विषय को आमे विषय आरंभ करिबा। विवेकानंदंकर समस्ते जानती तुम माने भी जान विवेकानंदंक गुरु थिले श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जेतेबेले ए पृथ्वी विदाय नेले सेतेबेले को विवेकानंद थिले संसार विषय रे संपूर्ण अनभिज्ञ नूतन युवक। तामाने समग्र संसार को जीवन को भल भावरे विवेकानंद जानिबा पूर्व रामकृष्ण परमहंस तांको पाखरु विदाय नेले। रामकृष्ण परमहंस विदाय नेबार वर्षक पूर्व तांकर मध्य विदाय नैथिले। ताले आमे एथिरे तांकर पिता विवेकानंदंकर पिता विश्वनाथ दत्त मध्य इहधामरु विदाय नैथिले। ताले आमे जानिले मात्र वर्षक भितरे विवेकानंद तो सेतळकु हेइनांती नरेनकर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एवं तांकर जन्मित पिता गुरु भी मध्य पिता तेणु दी जन पिता तांको पाखरु विदाय नैथिले। तेणु तांको पिता मृत्युवरण करथिवरु तांको उपरे तांको परिवार प्रतिपोषण करिबा तांको संसार को चलैबार दायित्व तांको उपरे न्यस्त हेइथिला। तेणु एकुटिया ए सब कथुला समय रे ता सहित मध्य से निजको बहुत कौन एकुटिया अनुभव करुले किंतु से केबे दुर्बल निजको अनुभव करू नथिले। आमे ताले देखिबा जे देख एठी जे जगत रे जेते महान कार्य साधित हेछि समस्त महान कार्य को समस्त एकुटिया ही संपादन करती। अर्थात आमे जदि एठी कहबा विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टागोर कहती एकला चलो रे अर्थात तुमे जहा करिवो केवल एका ही करि परिबो एका चिंतन करिवो एका ताकू कौन कार्यकारी करिवो एका शिक्षा ग्रहण करिवो तुम पय आउ के पाठ पढ़िबो नाही तुम पय आउ के से पाठ को चिंतन करिवनी विचार करिवनी कि तुम पय आउ के पाठ को कार्यकारी करिवो नाही। ता माने मोर कहबार उद्देश्य हला तुमे जहा चाहिबो तुमे एका ही भाबिबो एका कार्यकारी करिवो एका साकू करिवो केवल ए सब करिबा पई दृढ़ मनोबल दरकार। ताहले आमे जानिले नरेन थिले जने दृढ़ मना एवं कौन तांकर थिला वीरत्व। वीरत्व अर्थ काको बाड़ा पिटा करिबाटे वीरत्व नुह वीरत्व होची
जीवनर प्रत्येक समस्या को समाधान करवा। तेणु नरेन को रामकृष्ण परमहंस जीवनर लक्ष्य जीवनर आदर्श एभली भाव में देखई दे जाइथिले। गुरुंकर मार्गदर्शन से एभली भाव में ग्रहण करथिले जे एथि कहबा माने आवश्यकता नहीं जे नरेनलु विवेकानंद तैयारी करथिले किए रामकृष्ण परमहंस। तेणु केमिति नरेनलु विवेकानंद तैयारी हबो से बाट तैयारी करथिले रामकृष्ण परमहंस। अर्थात तांको भितरे से ज्ञान से संस्कार र मंजी से पोती दे जाइथिले। तेणु यही जो नरेनलु विवेकानंद जन्म लाभ कले ये कोठी जन्म लाभ कले ना कलिकतार दक्षिण काली मंदिर रे। आमे जानिचंती जेतले नरेन को मन भितरे प्रश्न आसीथिला भगवान को से दर्शन करिवे सेतबेले से किए तांको भगवान को दर्शन करे दब खोजी खोजी की से जाईकी पहुंचीथिले दक्षिण काली मंदिर रे रामकृष्ण परमहंसक पाखरे। रामकृष्ण परमहंस तांकर अनिसंधिच्छु मनर जो संधिच्छा मनोभाव सृष्टि होइतला ताकू से दूर करथिले तांको भगवान को दर्शन करैथिले। तेणु संसार को चिन्हिबा पाई संसार को जानिबा पाई विवेकानंद को तैयारी करथिले किए ना रामकृष्ण परमहंस। तेणु जदि सारा विश्व तांको विश्व विजयी हिसाब रे चिन्हिला जदि तांको सारा विश्व गुरु भाव रे चिन्हिला सनातन हिंदू धर्मर कण उद्गाथा भाव रे जानिला ताहले एई विवेकानंद को तैयारी करथिले रामकृष्ण परमहंस। तार माने देख पिला माने प्रत्येक शिष्य को तैयारी करथाय तार गुरु गुरु ताको मार्गदर्शन देथाय गुरु ताको अंधकार रु आलोक को नै थाय गुरु ता भितरे थिबा खराब स्वभाव को नष्ट करिथाय गुरु ता भितरे नूतन आशा आकांक्षा कल्पना ताको सृष्टि करिथाय ताको देखाई देथाय तार दक्षता ताको चिन्हाई देथाय तार शक्ति सामर्थ्य। तेणु जहा करिथिले हमर जो आमे जानले कोन ना रामकृष्ण परमहंस। तेणु विवेकानंद को चिन्हिबा तांको जानिबा गोटे होची प्रक्रिया। से यही प्रक्रिया आरंभ होइतिला जो दक्षिण काली मंदिर रे आ एको आरंभ करथिले किए रामकृष्ण परमहंस। यही प्रक्रियाटी सूक्ष्म एवं जटिल मध्य एटा केमिति हेइतिला केमिति एते बड़ कार्य साधित हैला ताकू जानिबा होची गोटे रहस्यमय कथा। तेणु एठी आमे आशा करिबा आमे सब जानि जिबा एटा केबे संभवपर नुहे। प्रत्येक घटना आमे जेतिकी देखंती जेतिकी सुनंती जेतिकी जानती तार प्रच्छन्न रे सूक्ष्म भाव रे रहस्यमय भाव रे आउरी अनेक कथा रही जाई थाए आउरी अनेक कथा बुझिबाकू जानिबाकू बाकी रही थाए। 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क से निबिड़ संपर्क से समय भितर द्रुत बेगरे घटी ए जो परिवर्तन प्रक्रिया को परिवर्तन प्रक्रिया ना नरेनलु विवेकानंद हेबार जो परिवर्तन प्रक्रिया ए जो परिवर्तन प्रक्रियाटी एठी होची अत्यंत सूक्ष्म घटनावली जेमिति झापसा भावरे जेमिति आमे से जो नरेनलु विवेकानंद हेबार से जो रास्ता से जो पथ सेटा झापसा भावरे आमे केवल देखि थांती आमे संपूर्ण भावरे स्वच्छ भावरे आमे सबु किछि देखि पारि नाहंती कि देखि परिबा नाही ताले एठे भी संपूर्ण जानिबा संपूर्ण स्वच्छ भावरे देखिबा बुझिबा आशा करिबा भी मध्य आम पाखरे वृथा आमे आशा कले भी पाई परिबानी। रामकृष्ण परमहंस को केउ निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देइथिले नरेन को रामकृष्ण परमहंस केउ निर्दिष्ट भागरे बाटरे केउ निर्दिष्ट दिगरे से तांकु मुहाई देइथिले तार सूचना केवल आमे केतोगोटी घटना रु जानिबा घटनावलीर केतोटी मुख्य मुख्य बिंदु आमे आलोचना कले आमे जानिबा नरेन को किभली भाबरे एक निर्दिष्ट दिगरे तांकर गुरु रामकृष्ण परमहंस तांकु मुहाई देइथिले माने मार्गदर्शन देइथिले तांकु बाटा देखाई देइथिले तांकु मार्ग दिग्दर्शन देइथिले ताले देख सेई दिग्दर्शन सेई मार्गदर्शन मात्र केतोटी घटना आमे एठी आलोचना करिबा।
निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता ठाकुर को जना थाए। ठाकुर होइचंदी किए रामकृष्ण परमहंस, गुरु होचंदी ब्रह्मा, गुरु होचंदी विष्णु, गुरु होचंदी महेश्वर, से होचंदी ठाकुर। से जानिथिले जे नरेन सबु बेले व्यस्त सबु बेले चाहूले कौन निर्विकल्प समाधिस्थ रहा। आम जानी छोट दिन सब नरेन ध्यान कर रोले, तेणु एक से जानी नरेन जानी जे बिना गुरु कृपारे ए मिलवा संभव नुहे। गुरु कृपा बिना केबे हेले लक्ष्य साधित हो पारे नहीं, कारण लक्ष्यर पथ सबुबेले जटिल सबुबेले प्रशस्त, किंतु ए जटिल प्रशस्त पथ को केवल गुरुंकर अनुभव, गुरुंकर अनुभूति, गुरुंकर मार्गदर्शन करि देई थाए कौन सरल आउ संक्षिप्त। तेणु आमे जानुचंदी रामकृष्ण परमहंस जानिथिले विवेकानंद चाहंती सबु बेले निर्विकल्प समाधिस्थ रहा। से निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त हवा पाई नरेन जानिथिले केवल मात्र गुरुंकर आवश्यकता रही, गुरुंक बिना एटा हेई परिबो नाही। तेणु रामकृष्ण परमहंस यो धाम त्याग करिवार दिन पाखई आसुଥାଏ। आमे जानिचंदी से खूब कम वर्ष रे देह त्याग करथिले। दिने संध्या बेले नरेन को बहु आकांक्षित एवं शुभ मुहूर्तटी उपस्थित है। का पाखरे नरेन को पाखरे ताकर आकांक्षित शुभ मुहूर्त कौन ना समाधिस्थ अवस्था, निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था। दिने संध्या बेले नरेन सेई बहु आकांक्षित अवस्थाटी प्राप्त हेले, अर्थात से ज्ञान शून्य हेकी समाधि मध्यरे बुड़ी गले। राति 9टा बेलकू तांकर समाधि भंग हला। से समाधिस्थ अवस्थारू से तांकर चेतनार उतरण हला परे नरेन को अपूर्व कौन शांति और दिव्य आनंद प्राप्त हला। प्राप्त हरु ठाकुर तांको पाखकू आसी कहले, जेतेबेले नरेन को पाखकू रामकृष्ण परमहंस आसी कहले ताहाले मा तते सबु देखाई देले। अर्थात से जो निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था रे मनीषर सूक्ष्म आत्मा कौन हुए भगवत संयोजित हुए, सेथिपई ताकू जोग कुआ जाए, मिसी जाए। ताहले सेही कथा से कहउचंदी जे ताहले मा कौन तते सबु देखाई देले, तेबे वर्तमान ठारू ए घरे ताला पड़ेला। अर्थात तू जेतिकी निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था को गलु, जेतिकी आनंद अनुभव कलु, आज सेतिकी आपर ताकू बंद कर दिया जिवो। आ बंद कर देकी से चाबी काठी की मु रखिबी। अर्थात तू आउ समाधिस्थ अवस्था को जाई परिबु नाही। जेतेबेले तोर सबु कार्य साधन हबो, निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था होची आत्मार जागरण पाई, आत्मार परमात्मा सहित संयोग पाई, आत्मार कौन उतरण पाई, चेतनार उतरण पाई, आत्म चेतनार उतरण पाई। ताहले एटा होची कोन व्यक्तिगत कार्य, किंतु रामकृष्ण परमहंस तां कहले जे तू आ ए कार्य करि परिबु नाही। केतेबेले करिबु, जेतेबेले ए पृथ्वी रे तोर समस्त पार्थिव कार्य समापन हबो, सेतेबेले तू पुणी से चाबिकाठी फेरी पाइबु, सेतेबेले पुणी तू निजर आत्म कोन जागरण पाई तू समाधिस्थ अवस्था को जाई परिबु। ता पूर्वरु तते समाज पाई, तते लोकमानक पाई कार्य करियाको पड़िबो। श्री रामकृष्ण ए कहिबार पृष्ठभूमि हला एया, रामकृष्ण परमहंसंकर कहिबार उद्देश्य हला एया जे किछि दिन पूर्वरु से कोन चाहती बोली ठाकुर नरेन को पचारथिले। ताले ठाकुर पचारथिले नरेन को जे तमे तू कौन चाहूचु, जेमिति तम मानकु सब पचरा जाए तमे कौन हबाकू चाहूच, तुमे जहा हबाकू चाहिबो तुमर इच्छा को जानिला परे तुमको सही मार्गदर्शन दिया जिवो। सेतेबेले तो से कहिथिले, सेतेबेले नरेंद्र कौन उत्तर देथिले, मोर इच्छा हुए शुकदेवଙ୍କ परी एकादि क्रमे 5-6 दिन समाधि रे लीन हेकी रहिबी। सेतेबेले नरेन कहिथिले मोर इच्छा जेमिति शुकदेव समाधि रे लीन हो जाती, मु से भली भाबरे निर्विकल्प समाधि रे
5-6 दिन लीन ହେଇଯିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବି। ଏ ଶରୀର ତ ହଉଛି ସାଧନାର ଆଧାର ନା, ମାଧ୍ୟମ ନା, ତେଣୁ ପୁଣି ଆସିବି ମୋ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିମ୍ନକୁ ଆସିକି ପୁଣି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଶରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ପୁଣି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିଯିବି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ, ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ ନା, ସେ କହିଥିଲେ ତୋତେ ekatha କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହଉନି ଯେ ତୁ ekatha କେମିତି କହୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ହବୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିରାଟ ବଡ ବରଗଛ ହବୁ, ଯୋଉ ବରଗଛ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗେ। କାହାର ବାସଗୃହ ହୁଏ, କାହାକୁ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଏ, କାହାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ହବୁ, ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଛନ୍ତି ନରେନକୁ ଯେ ତୁ ଏକା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇ ତୁ ନିଜେ ଭଗବତ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହବୁ, एकथा ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ମୁକ୍ତିର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ତୁ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତୁ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଫିଟେଇବୁ। एकथा କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଠୋର କଥା କହିଲେ ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତୁ ଏତେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ତା ନରେନକୁ ଅନ୍ତରକୁ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ। ମୁଁ କଣ କରିମି, କେମିତି କରିମି, କୋଉ ବାଟେ ଯିମି, କଣ କରିମି, ଏଟା କରିମି ନା ସେଟା କରିମି, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସେ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦବ। ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଶେଷ କରିକି ତୁମକୁ ଠିକ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସେ କଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। କରିଦେଲା ପରେ ତାହେଲେ ଦେଖ ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ସମାଧି ଲୋକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ସେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ଏସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆସକ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା କଣ, ଇହ ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଇହ ଲୋକର ଯୋଉ ବିମୁଖ, ଇହ ଲୋକ ପ୍ରତି ସେ ବିମୁଖ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା କଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ତେଜହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଉତ୍ଥାନହୀନ ରହିତ ସମାଜର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ସମାଜ କଣ ଥିଲା ନା, ସମାଜ ପତନମୁଖୀ ଥିଲା, ସମାଜର ପ୍ରାଣ ନଥିଲା, ସମାଜର ଉଦ୍ୟମ ନଥିଲା, ସମାଜର ଗତି ନଥିଲା, ସମାଜର ପ୍ରଗତି ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ସବୁକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନା ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବୁଡେଇ ରଖିବେ। ଏ ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାହାର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କଣ, ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେବାବ୍ରତ ଆବଶ୍ୟକ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଭାରତରେ କୁଶିକ୍ଷା କଣ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା କଣ ସମସ୍ତ ଜନମାନସରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଦୃଢ ସେବାବ୍ରତ। ସେବା ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ସମାଜକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଯାଇ ପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯୋଉ ସେବା, ଏଇ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା
थिला। तेणु रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇ ପଟର ଆକର୍ଷଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଦି ପଟର ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର କଣ ଡାକରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଡାକରା, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ହୁଏତ ସେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲେ, ତତେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ସେ କଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ମାନବର ସେବା ମାଧବର ସେବା। ତାହେଲେ ଏଇ ସେବା ବ୍ରତକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେବା କଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କି ଏକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତି, କୌଣସି ବୀର, କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ଆଗେଇ ଆସିନଥିଲେ ଏଇ କୁଢ ଯୋଉ କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅସ୍ଥିରତା କଣ ସ୍ଥିର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜନତାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଖାଲି କଥାରେ ଯୋଉ କଣ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେଇକି ଯୋଉ କୁଢ ଆବର୍ଜନା ସମାଜରେ ରହିଛି, ତାମାନେ କେହି ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡିବାର କୁଣ୍ଠା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏଇ କଥାକୁ ଯୋଡିବା ହଉଛି ଏକ କଣ ନା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥାପିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଯଦିଓ ଆମେ ଭାବନା ସହିତ, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଛଳନା ସହିତ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ମହା ତେଜଦୀପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥାକୁ ଯୋଡିବା ଯଦିଓ ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ସେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଗଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଗଲେ। ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ହବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଥ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣାବଳୀରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶେଷ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ଥିଲା ନରେନଙ୍କୁ ନା ଜଗତର ସେବା କରିବା। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା, ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଜନକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ନିସ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହେଲା ନା କେତେ ଜଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ନିସ୍ୱ ଯୁବକ ରହିଗଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ସାହା ଭରସା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଥା, ଦେଖ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେହି କାହା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା କରନ୍ତି ନିଜେ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଏକା ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହାର ସାଧନା କଠୋର, ଯେତେ ଯାହାର କଣ ଗତିପଥ କଣ୍ଟକିତ, ସେ ସେତେ ସଫଳ ହେଇଥାଏ।
एते बड़ साधक होता है। ताले बर्तमान समस्या आसला नरेन पाखे केते जन युव सन्यासी दायित्व दे गले गुरु, पुणी जन कल्याण करिवार निर्देश दे गले, काहारी पाखे किछि नाही, एतिक दायित्व देकी गुरु यधामरु विदाय नेले। ताले आमे देखिबा सन्यासी भावे समाज रे एमान तो केही परिचित नथिले, केही नरेन को बा तांकर जो युव बंधु मानकु सन्यासी बोली केही चिन्हि नाथि। तेणु सेमानकु साहाय्य सहयोग समाज रु मिलिबा कष्ट। ताहले खाली जाई कहबो जे मु ठाकुरक शिष्य कहिले कर्तृत्व जारी करबा तो दूरर कथा, ठाकुरक नाम रे भिक्क मुठाई पाइबार बाट मध्य एमानकर नथिला। ताहले एमाने सेतिकी मध्य तांक पाखरे परिचय नथिला कि तांको भिक्क मुठे दब से खाइकी बंचिबा पई। देख केते कठोर समय। श्री रामकृष्णकर जने गृहस्थ भक्त शिष्य सुरेश चंद्र मित्र बराह नगर रे तांकर गोटे पुराना घर थिला। ताले रामकृष्ण परमहंसकर जने गृहस्थ शिष्य कोन तांका ना सुरेश चंद्र मित्र, तांकर बराह नगर रे गोटे पुराना घर थिला। से ए युवक शिष्य मानकु छाडी देले। से जानिथिले असुविधा एमानकर, तेणु से रहिबा पई घरटिए देले। ठाकुरंकर पवित्र देहावशेष धरी कि तांकर समस्त ठाकुरंकर व्यवहृत जिनिस पत्र धरिकी नरेन सदल बळे जाईकी बराह नगर रे सेठी रहिले। रहिबा परे अल्प दिन भितरे से परित्यक्त जो पुराना घरटा परित्यक्त भूत कोठी भलिया पडिथिला, ताकू गोटे पवित्र स्थान गोटे आश्रम भली सजेई देले। किंतु एई नवीन सन्यासी गण जो दुख कष्ट भितरे गति करथिले ताहा वर्णनातीत, किंतु तांक पाखरे किछि नथिला। तेणु सेमाने केमिति समय अतिबाहित करिवे कहिबा कथा एठी जे देख तांक पाखरे खाइबा पई मुठे चाउल भी नथिला। सेमाने समस्ते उच्च शिक्षित, समस्ते स्वच्छल परिवारर पिला, ताहले केमिति सेमाने चलिबे। तेणु सेमाने खाली कोन स्वप्न तांक पाखरे केवल थिला कोन खाली स्वप्न थिला। एठी देख मु तुमको गोटे कथा कहे, आमर पूर्वतन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहिथिले, मान्यवर अब्दुल कलाम कहिथिले जे तुमे स्वप्न देख, स्वप्न को पूरण करिया पई स्वप्न देख, ताहाले स्वप्न सफल हेबो। ताहाले ए युवक मानक पाखरे किछि नथिला, केवल थिला स्वप्न। तेणु से मास मास धरिकी कइंची काकुडी पत्र सिजेई लुण लगेई सेमाने ताको खाइकी रहिले। बाहर को जिबा पई ताको पाखरे खंडिए मात्र लुगा नथिला। ताले से माने कोन करथुले ना एथरे संदेह नै ठाकुरंकर आदर्श प्रेम से मानको एकाठी बांधी रखतेला। ताले आमे जानले से माने स्वच्छल परिवार से माने शिक्षित, ताले एमिति अवस्था रे से माने काहे की रहिथिले कोन से माने निज घर को फेरी जाई परथांते ना। तांको गुरुंकर जो आदर्श, तांको गुरुंकर जो मार्गदर्शन, गुरुंकर जो थिला तांकर कोन तांको जो देई आइथिले स्वप्न, से सेइथरे एकत्रित हेई बांधी हेकी रहिथिले। सब दुख कष्ट को सहिकी से माने पड़ी रहिथिले। किंतु से माने कोन करिवे किछि बाट पाउनथिले, कोन करिवे को बाटे जिबे कि कार्य करिवे भाबी पाउनथिले। एई परि समय काटुथला बेले गोटे घटना एठी हमकु प्राबंधिक कहउचंती जे देख बाबूराम होचंती स्वामी प्रेमानंद, तांकर मा तांको निमंत्रण कले। निमंत्रण रक्षा करिकी नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित जाईकी तांको गाँ आंटपुर को गले। निमंत्रण रक्षा करके गला परे सेटा थिला डिसेम्बर मास। किछि दिन सेठी आनंद रे कटिगला, खाइबा पीबा सब सुविधा हला, आराम रे कटिगला। शीत राति रे धुनी लगाई ता चारिपटे बसी समस्ते घंटा घंटा धरिकी धर्म आलोचना करथांती। दिने राति रे नरेंद्रनाथ भाव विह्वल होई जीशुंक कथा कहि चलिले। डिसेम्बर मास आमे जानचंदी जीशुंक जन्मदिन मास सेटा, तेणु सीए तांकर बसिकी तांकर से अग्नि पाखरे जीशुंक कथा कहि चलले। नरेन को कंठरे परम कारुणिक जीशुंकर अपूर्व प्रेम त्यागर कहानी समस्तक हृदय रे गभीर रेखापात सृष्टि कला। समस्ते ख्रीष्ट धर्म रे उद्बुद्ध हवा पई अग्नि को साक्षी रखिकी सन्यास व्रत ग्रहण करिया को संकल्प कले। किंतु परे जना पड़ला सेई रातिटी थिला कोन ख्रीष्ट मास र ईब्र राति। ताहले देख जे जहा सूक्ष्म जगत रे घटुची ताहा केमिति विवेकानंदकर अंतर्चेतना रे जागृत हे उठुची। जीशुंकर जन्मदिन राति रे आंक हृदय रे जीशुंकर कोन कारुणिक जीशुंकर प्रेम तांकर जो त्याग से कहानी प्रतिफलित हेछि।
ବରାହ ନଗରକୁ ଫେରି 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଗଲେ। ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାହେଲେ 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଲେ କଣ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହେଲେ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହେଲେ ବାବୁରାମ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ହେଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ହେଲେ ଶଶିଭୂଷଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ହେଲେ ତାରକାନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ହେଲେ ହରିନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ହେଲେ କାଳୀପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ ହେଲେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ ହେଲେ ଗୋପାଳ, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଟୁ, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ ହେଲେ ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ହେଲେ ସୁବୋଧ, ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ହେଲେ ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପରେ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେମିତି ଠାକୁର ସହିତ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା କଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? କଥା ହଉଛି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବାକୁ ଆଉ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବରାହନଗରରେ ନ ରହି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ ବରାହନଗରରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା କଣ ନା ସମସ୍ତେ ବରାହନଗରରେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ନ ହେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଥ ବାଛି ନେଲେ। ଆଶ୍ରମ ରହିଲା, ସେମାନେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ କଥାର କଣ ଯୋଉ ପରିଚୟ ନେଇକି ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମଠକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଫେରିବେ। କାରଣ ହାତୀ ବନରେ ବୁଲିଲେ ବି ରାଜାର, ସେ ଯିଏ ହେଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତରରେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖିକି ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ପରିବ୍ରାଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମର ସଂଗଠନ କାମରେ ମନ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଉଡି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦଳ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ମଠକୁ ଫେରିବ ସେ ଏକୁଟିଆ ସେ ମଠକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ସେ ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଆଉ ଆର ପିରିୟଡକୁ ପଢିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ, ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଚିତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବାଟରେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନରେନ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏତିକି ଜାଣିଲେ।